بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، في الحالة الوبائية اليوم لجائحة كوفيد 15 إصابة جديدة كلها من الحالات المجتمعية، وفيها أيضا شفاء 20 شخص كانوا مصابين، ولدينا شهيد نحتسبه عند الله. عدد الحالات إذن إجمالا وصل إلى 16107، منها 9004 من المخالطين، 188 من الوافدين، والبقية من الحالات المجتمعية. كما بلغ عدد حالات الشفاء 16005، في حين أن الوفيات عددها 426. نترحم على أرواح أصحابها. الحالات النشطة اليوم 376، منها 317 بدون أعراض، 43 لديهم أعراض خفيفة، و16 في حالة حرجة. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي بين الولايات: حالة واحدة في كل من أمرج والنعمة والعيون وواد الناقة، حالتان في كل من واذيب والينجة والقصر، و5 حالات في تفرق زينة. الفحوصات عددها اليوم 567، منها 546 للتشخيص، تتوزع ما بين 270 من الفحوص السريعة و276 من فحوصات PCR. أما توزيعها بين الولايات فهو على النحو التالي: 82 في الحوض الشرقي، فحص 1 في الحوض الغربي، 71 في العصابة، 18 في قرقل، 18 في البراكنة، في ترارزة 23 فحص، 6 في أدرار، 10 في نواذيبو، 7 في تقانت، 15 في قديماقة، فحصاني في تير الزمور، 9 في إنشيري، 266 في نواكشوط الغربية، 11 في نواكشوط الشمالية، و28 في نواكشوط الجنوبية. وبهذا يكون عدد الفحوصات وصل إجمالا إلى 195368، منها 168300 من فحوصات تشخيص، متوزعة ما بين 128058 من الفحوصات السريعة، و40242 من فحوصات PCR. Chers citoyens, la situation épidémiologique aujourd'hui marquée par la notification de 15 nouveaux cas, tous des cas communautaires, ainsi que la guérison de 20 malades atteints de Covid. Nous déplorons un décès qui s'est produit au cours des dernières 24 heures. ونترحم على روحه. Ainsi, le total de cas atteint 16 807, dont 9 004 de contacts, 188 de cas importés, et le reste sont des cas communautaires. Les guérisons ont atteint 16 005, alors que les décès 426. Les cas actifs ces jours sont au nombre de 376, dont 317 sans signe, 43 ont des signes légers et 16 en situation grave. Les cas se répartissent ainsi qu'ils suivent entre les Muqata'a, à Amurj, un cas, à Nema, un cas, à Youn 1, à Wad Naga 1, 2 cas à Nouadhibou, 2 à Oulienge, 2 à Oksar et 5 cas à Tefraq Zena. Le total de tests effectués, 567, répartis entre 270 tests rapides et 276 tests de PCR. Leur répartition entre les régions est la suivante: 82 au Hod Sharqi, 1 test au Hod Larbi, 71 à Nasaba, 18 au Gorgol, 18 au Brakna, 23 au Trarza, 6 à Nadrar, 10 à Nouadhibou, 7 au Tagan, 15 au Guidimaka, 2 à Tirzemour, 9 à Nishiri, 266 à Nouakchott-Ouest, 11 à Nouakchott-Nord et 28 tests à Nouakchott-Sud. Ainsi, le total de tests a atteint 195 368, dont 168 300 pour le diagnostic, répartis entre 128 058 de tests rapides et 40 242 tests PCR. Quant à la situation dans les hôpitaux, ma collègue Mariam Kébé va la présenter. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 7 مرضى، من بينهم 5 حالات خفيفة، حالتان حرجة، و4 خروج من المستشفى. عدد المحجوزين اليوم 59 يتوزعون كالتالي: حالتان خفيفة مستشفى كيفة، حالة خفيفة مستشفى نواذيبو، حالة خفيفة مستشفى زويرات، حالة خفيفة مستشفى النعمة، 3 حالات خفيفة مستشفى بوتيليميت، 6 حالات مستشفى استطباب تخصصات، من بينهم 3 حالات خفيفة و3 حالات حرجة، حالة حرجة المستشفى الأمومة والطفولة، 4 حالات مستشفى الصداقة، من بينهم 3 حالات خفيفة وحالة حرجة، 22 حالة في المستشفى الوطني، من بينهم 20 حالة خفيفة وحالتان حرجة، 13 حالة مستشفى شيخ زايد، من بينهم 7 حالات خفيفة و6 حالات، 5 حالات من المركز الوطني لأمراض القلب، من بينهم حالتان خفيفة و3 حالات حرجة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 2115 حالة، من بينهم 1743 حالة خفيفة، 372 حالة حرجة، و1651 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah. Durant les dernières 24 heures, 7 nouveaux patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 5 patients avaient des symptômes légers, 2 cas avaient des symptômes graves et 4 patients sont sortis de l'hospitalisation. Nous avons aujourd'hui 59 patients hospitalisés qui se répartissent comme suit: 2 cas légers à l'hôpital de Kifa, 1 cas léger à l'hôpital de Boutilimit, 1 cas léger à l'hôpital de Zouairat, 1 cas léger à l'hôpital de Nema, 3 cas légers à l'hôpital de Boutilimit, 6 patients au centre hospitalier des spécialités, dont 3 cas légers et 3 cas graves, 1 cas grave à l'hôpital mère-enfant, 4 patients au centre hospitalier de l'Amitié, dont 3 cas légers et 1 cas grave, 22 patients au centre hospitalier national, dont 20 cas légers et 2 cas graves, 13 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 7 cas légers et 6 cas graves, 5 patients au centre national de cardiologie, dont 2 cas légers et 3 cas graves. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 2115 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1743 présentaient des symptômes légers, 372 présentaient des symptômes graves et 1651 patients sont sortis de l'hospitalisation. Salam alaikum wa rahmatullah.